Unsa day mo gusto? Kabilaan gani imo didi gani. La 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 la. La 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 la. Anak ko, sky sky. Unsay nindot nak? Unsay nindot buhaton nato nak? Unsay nindot buhaton nato nak? Ha? Magtrabaho ta nak? Hindi ta trabaho? Kapoy puyo balay wala tay kwarta. Gani. Ay sus. Ayaw mapislat imong ilong. Paita man nagtambay sa balay wala tay kwarta oy. Pagdalig dako na, mag-work ta. Na 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 na. La 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 la. Sky? Sky, gani. Kabalo siya nga naga-video ko ba? Nak. Ay! Agay nak. Liw ka na po na mo nak. Uy, agay. Oh, tanawang tila. Asus! Agay. Tanawang tila. Liw ka kayong tila. Agay. Daon sa namang kanak-nak. Gikuto-kuto ni mo si mama. Angkog mo sa bata. Angkog mo sa bata. Hilak daw nak. Hilak! Hilak na, hilak. Pastilan kaliukan. Okay.